Kejadian 8, Genesis 8. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. And God remembered Noah and every living things and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. The fountains also of the deeps and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. And the waters returned from of the earth continually, and after the end of the 150 day, the water were updated. Dalam bulan yang ketujuh, hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. The ark rests in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountain of Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal itu tampaklah puncak-puncak gunung. And the water decreased continually until the 10th month, and in the 10th month, on the first day of the month, where the tops of the mountains ceased. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the windows of the ark which he had made. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. And he sent forth a raven which went forth to the and fro until the waters were dried up from off the earth. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were updated from off the face of the ground. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu turun mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk bahtera. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark. For the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him unto the ark. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya lah burung merpati itu dari bahtera. And he said, other 7 day, and again he sent forth the dove out of the ark. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. And the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. And he stayed yet other 7 days, and sent forth the dove, which returned again unto him any more. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. And it came to pass in the 601st day, 5th years, in the
first month, the first day of the month, the water were dried up from off the earth, and Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. And the second month, on the 7th day, was the earth dry. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, and God spake unto Noah, saying, Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Go forth of the ark, thou and thy wife and thy sons' wife with thee. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Bring forth with thee every living things that is with thee, all flesh, both of fowl and of cattle, and of creeping things that creep upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful and multiply upon the earth. Lalu keluarlah sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, and Noah went forth, and his son and his wife and his son's wife with him. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Every beast, every creeping things, and every fowl, and whatsoever creep upon the earth after their sky went forth of the ark. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offering on the altar. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. And the Lord smelled a sweet savour, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite any more everything living as I have done. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. While the earth remain, seeds time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.